Pasukan Israel disebut menggunakan seorang gadis Palestina berusia 10 tahun sebagai tamengnya selama operasi militer di tepi barat. Insiden tersebut diketahui terjadi pada Rabu 28 Agustus 2024 malam di kamp pengungsi Nur Syams dekat Tulkarem. Hal itu menjadi bukti baru dalam serangkaian tudingan mengenai penggunaan tameng manusia secara sistematis oleh IDF. Dikutip dari Tribun News, gadis cilik tersebut adalah Malak Shihab. Ia dipisahkan dari keluarganya saat rumah yang ia tinggali digerebek oleh pasukan Zionis. Malak menceritakan tentara Israel melepas moncong anjing militer mereka. Kemudian anjing itu langsung menghampiri Malak dan mengendusnya. Malak berkali-kali memohon untuk bersama ibunya, namun permintaan itu tak dituruti IDF. Gadis berusia 10 tahun itu dipaksa berjalan di depan tentara Israel saat IDF menggeledah gedung. Aksi serdadu Zionis itu secara tak langsung membuat Malak Shihab menjadi perisai pelindung mereka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu buka suara selesai Serikat Buruh menyerukan mogok kerja massal pada Senin 2 September 2024. Seperti diketahui, hampir setengah juta warga Israel melakukan demo dan memblokir jalanan di Tel Aviv. Aksi unjuk rasa itu merupakan bentuk protes mereka atas penemuan 6 mayat sandera di terowongan Rafah. Ratusan ribu warga itu mendesak agar Perdana Menteri Netanyahu segera menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Menanggapi hal itu, Netanyahu mengatakan bahwa aksi mogok kerja justru dapat menguntungkan militan Palestina. Ia juga menekankan bahwa seharusnya Hamaslah yang diberi tekanan, bukan Israel. Pasalnya, Hamas berulang kali menolak proposal gencatan senjata yang diajukan. Tak hanya itu, Netanyahu juga menyebut bahwa Hamas adalah pembunuh 6 sandera yang ditemukan pada Sabtu, 31 Agustus 2024 lalu. I was asked whether I'm not doing enough to the release of hostages. Well, I want to set the record straight. On April 27th, Secretary of State Blinken said that Israel made an extraordinarily generous offer for a hostage deal. On May 31st, Israel agreed to a U.S.-backed proposal. Hamas refused. On August 16th, Israel agreed to what the United States defined as a final bridging proposal. Hamas refused again. On August 19th, Secretary Blinken said, Israel accepted the U.S. proposal. Now Hamas must do the same. On August 28th, that's 5 days ago, Deputy CIA Director said that Israel shows seriousness in the negotiations. Now Hamas must show the same seriousness. I want to ask you something. What has changed in the last 5 days? What has changed? One thing. These murderers executed 6 of our hostages. They shot them in the back of the head. That's what's changed. And now after this, we're asked to show seriousness? We're asked to make concessions? What message does this send Hamas? It says, kill more hostages, murder more hostages, you'll get more concessions. The pressure internationally must be directed at these killers, at Hamas, not at Israel. We say yes, they say no all the time, but they also murdered these people. And now we need maximum pressure on Hamas. I don't believe that either President Biden or anyone serious about achieving peace and achieving the release would seriously ask Israel to make these concessions. We've already made them. Hamas has to make the concession. Thank you very much. Toda rabah lachem. Inggris dikabarkan akan segera menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjatanya ke Israel. Keputusan itu diambil lantaran Inggris khawatir jika senjatanya digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri David Lammy pada Senin 2 September 2024. Dikutip dari Tribun News, Lammy mengatakan bahwa menangguhkan lisensi tak sama dengan pelarangan menyeluruh atau embargo senjata. Namun keputusan itu hanya melibatkan lisensi yang dapat digunakan dalam konflik antara Israel dan Hamas di Gaza. Segera setelah Partai Buruh memenangkan pemilihan umum, Lammy mengatakan bakal memperbarui tinjauan atas penjualan senjata ke Israel. Ia juga menegaskan akan memastikan bahwa penjualan itu mematuhi hukum internasional. Sebagai informasi, ekspor Inggris berkontribusi kurang dari 1% dari total senjata yang diterima Zionis. Lammy mengatakan penangguhan tersebut tak akan berdampak material pada keamanan Israel. Diketahui barang-barang yang akan ditangguhkan adalah komponen untuk pesawat militer, termasuk jet tempur, helikopter, dan drone. Tak seperti Amerika, Inggris tidak memberikan senjata secara langsung pada Israel. Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Al-Qassam, mengeluarkan sebuah pernyataan pada Senin 2 September 2024 yang memperingatkan Israel soal mahalnya biaya yang harus mereka keluarkan untuk membebaskan para tawanan melalui aksi militer. Pernyataan itu dilontarkan menyusul tewasnya 6 sandera Israel yang ditemukan pada Sabtu 31 Agustus 2024. Dikutip dari Palestine Chronicles, seusai insiden Nusairat, instruksi baru dikeluarkan untuk para penjaga tawanan. Insiden Nusairat sendiri merupakan operasi militer Israel saat membebaskan 4 sandera. Operasi tersebut menyebabkan terbunuhnya sejumlah tawanan dan pembantaian di Camp Nusairat dengan korban tewas 274 orang. Lewat video yang dirilis pada Selasa 3 September 2024, Al-Qassam juga menampilkan potret para sandera yang tewas itu. Kemudian sandera bernama Eden Yerushalmi meluapkan kemarahannya pada pemerintahan Netanyahu. Pasalnya, Perdana Menteri Israel itu tak kunjung membebaskan para sandera. Padahal saat itu Hamas hanya meminta upah berupa pembebasan tahanan Palestina dengan jumlah yang lebih sedikit dibanding sebelumnya. Namun sayang belum berhasil kembali pulang, nyawa Eden justru melayang. Brigade Al-Qassam merilis rekaman terakhir salah seorang sandera Israel yang ditemukan tewas pada Sabtu 31 Agustus 2024 lalu. Ia adalah Eden Yerushalmi yang tewas bersama 5 sandera lainnya dan jasadnya ditemukan di terowongan Rafah, selatan jalur Gaza. Dalam video yang dibagikan pada Selasa 3 September 2024 itu, diawali dengan pernyataan dari juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah. Kemudian Eden Yerushalmi memberikan pernyataan yang ditujukan pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia meluapkan kemarahannya lantaran Netanyahu tak kunjung membebaskan para sandera yang tersisa di Gaza. Eden menyatakan pemboman yang dilakukan militer Israel membuat para sandera ketakutan. Ia kemudian mengungkit soal pembebasan Gilad Shalit yang diganjar dengan pemulangan 1.000 tahanan Palestina. Hal itu tampaknya membuat wanita 24 tahun itu sakit hati. Pasalnya, Hamas hanya meminta kurang dari 1/4 dari jumlah tersebut untuk membebaskan Eden dan sandera lainnya. Ia lantas menyerukan agar seluruh warga Israel turun ke jalan dan berunjuk rasa. Menurut Eden, segala sesuatu yang terjadi pada para warga Israel adalah kegagalan pemerintahan dan pasukan keamanan pada 7 Oktober. שלום, שמי עדן ירושלמי, אני בת 24 מתל אביב. נחטפתי ב7 באוקטובר מהמסיבה ברעים. אני פונה אליך, בנימין נתניהו, לכל ממשלת ישראל, תעשו מה שאתם יכולים כדי להוציא אותנו מפה עכשיו. אני סובלת, כולנו סובלים פה. יש פה הפצצות בלתי פוסקות, אנחנו מפחדים על החיים שלנו, מפחדים למות פה. אני פונה אליך, בנימין נתניהו, זה ששחרר מעל 1,000 מחבלים בעסקת שליט. כרגע דורשים פחות מרבע על כל אחד מאיתנו. אני לא מצליחה להבין, אני שווה פחות? אני אזרחית מדינת ישראל שמילאה וממשיכה למלא את כל חובותיה למדינה. איך אני עדיין נמצאת פה? אני פונה לכל עם ישראל, צאו לבחוץ, תפגינו, תצעקו את מה שאנחנו לא יכולים לצעוק. אנחנו סובלים פה, אנחנו רוצים לחזור הביתה למשפחות שלנו. הכל קרה בגלל הפשלה של מדינת ישראל וכוחות הביטחון ב7 באוקטובר. ואני רוצה לפנות
למשפחה היקרה שלי, שאני כל כך אוהבת ואני מתגעגעת אליכם, אמא, אבא, שני, מאי, אני אוהבת אתכם כל כך, כל כך, כל כך, ואני מתגעגעת. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akhirnya buka suara terkait gelombang protes warga Israel yang mengecam pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Seperti diketahui, ratusan ribu orang turun ke jalan pada Minggu 1 September 2024 lalu. Kemarahan warga Israel ini tersulut lantaran langkah pemerintah Netanyahu dinilai tak serius dalam penanganan gencatan senjata. Para demonstran kian geram selesai mendapat kabar kematian 6 sandera. Menanggapi kejadian tersebut, Joe Biden mengaku merasakan sentimen yang sama. Dikutip dari Tribun News, hal itu diungkapkan Biden saat ditanya terkait upaya Netanyahu untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera. Biden bahkan dengan tegas menyatakan bahwa Netanyahu tak melakukan upaya yang cukup. Pernyataan tersebut disampaikan Biden kepada wartawan di Gedung Putih pada Senin 2 September 2024 malam. Biden juga menyoroti kematian sandera yang merupakan warga Amerika Israel, Hart Goldberg Polin. Ia menilai upaya tak maksimal dari Netanyahu lah yang mengakibatkan Hart tewas. Biden menambahkan, ia dan Wakil Presiden Kamala Harris telah bertemu dengan tim negosiasi sandera Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat itu mengaku merasa terkejut dan marah atas pembunuhan ke-6 sandera terutama Hart Goldberg Polin. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membela diri selesai dituding memblokir kesepakatan pertukaran sandera. Dalam pernyataannya pada Senin 2 September 2024 malam, Netanyahu berargumen tegas bahwa mempertahankan pasukan Israel di koridor Philadelphia adalah keharusan strategis. Netanyahu bersikeras jika IDF menarik diri dalam upaya membebaskan sandera, militer Zionis itu tak akan pernah bisa kembali. Dikutip dari The Times of Israel, menurut Netanyahu, hal itu justru akan membuat Hamas bisa mempersenjatai diri kembali. Ia mengklaim jika IDF mundur dari koridor Philadelphia, maka Hamas akan melakukan lebih banyak pembantaian. Bahkan menurut Netanyahu, militan Palestina itu bisa mengulangi tragedi pada 7 Oktober 2023 lalu. Dalam konferensi pers itu, Netanyahu menolak pernyataan bahwa 6 sandera tewas lantaran persyaratan yang diajukannya menghalangi tercapainya kesepakatan. Netanyahu menilai Hamas lah yang sejatinya tak menginginkan adanya kesepakatan itu sendiri. Ia menyebut kematian 6 sandera itu tak dilatar belakangi oleh keputusan terkait koridor Philadelphia. 3 מתוך המטרות הללו עוברות דרך מקום אחד, ציר פילדלפי. אגב, מונע הברחה של חטופים מעל הקרקע. יכולים לקחת אותם, להבריח אותם ב-42 יום האלה? להבריח אותם לסיני, זה מרחק של כמה מטרים. חוצים את הגדר, הם נעלמים. יכולים להופיע באיראן או בתימן? שום אופן לא. החמאס ישלם על כך מחיר כבד מאוד. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan wakilnya Kamala Harris bertemu dengan para negosiator gencatan senjata Gaza Senin 2 September 2024. Pertemuan itu berlangsung di ruang situasi untuk menyusun proposal kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera terbaru. Proposal final itu nantinya akan dikirimkan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dikutip dari Tribun News, Biden mengatakan Amerika Serikat akan menyerah dan bakal berusaha sekuat tenaga untuk mencapai kesepakatan. Pejabat Amerika Serikat mengkategorikan proposal baru itu sebagai proposal terima atau tinggalkan. Dalam pertemuan itu, Biden dan Harris juga membahas langkah selanjutnya dalam upaya pembebasan tawanan. Biden pun berencana untuk melanjutkan perundingan dengan mediator Qatar dan Mesir. Ia pun berencana untuk menyampaikan kesepakatan penyanderaan terakhir ke Hamas dan Israel pada pekan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.